Novi Togovio Nemi Antomia Abunku Emi Akbo Afokunu Sike Fo Nyasingbe Le Macron Ole Wonkudo Togo Dukwada Nuka Womole o Nusi Womole Inyebe Omedibe Togo Allo Togo Viola Ona Povovo Bedeo Mi Antomi c'est le Togo le RPT uni topenu Nyasingbe Yadema Ebrona Eviobena Omogada si le Edouanti Bereo Bena wo de ona nonye président da so yide edu na Togo vio mi don kunya ya ojiade alo ne mi kpole ke nuo le yimdo ade aleke nianto mi le susu demdo komi lo be Togo ane nonenema drigba Aye Togo vio no fukpem leme Aye Togo vio na to sisigbe ekluvi le won to fe dumenene de onyoa Nya Togo vio sio didibe totona va Nye subawu amasio me dibe totona va Me kale jibe mi okata mi nya nusia nenema Mia Togo visio le didimbe totone va ne mia kata mia vo le mia denigbaji adata adaboa ni subawu amasio medibe Togo ane tro ta menye be mi subawu la ejebe edore pon kumena Togo vi de siade mia masio dibe Totone va Togo la edo tohere pon kumenami cho egbesi oji Nyakata mi nyaba ekosio da le 22 février 2021 mi nya masike buji amasike buji ya elegbeji egbe ya amasime buji ya Ocho akpasese chole edua kplom cho gakemeke eto ayadema kploe mi agbobe ewo vire le gakeme deblibo leko anodo ela be gawa me gohala mi agbobe amasia mo kuma hu de politique ma de komi le mako Vo le 21e siècle yamala nkubuna mesiame de vivi ko jigbe ha nkubuni bena wanyabe ya jira efe chomodo ne echomona nyonai miamesio miato ono me kaka ono galegbo mi ha mi ga potoleme mi kpobe président for nyasingbe afofo mi akoile eduaji Vo omuta no plom aleke wa poledo ke nu ka ejebe miawo no vilolo amegbeto ke minya be mima na ipo dare ko mi agobe nuane nyo vivli tohere wone minya be Togo vio vli mi vli Togo be eduane tro Enemi vliva ikpore ne do ametro de mi aga poto agbabo ke metro ko ne nonene ma ke ne metro leke wa vanyena mido eyo vanyena mi avio echo sike gbana eyata Togo vio yo siala ma de kukuba mi ase ne mi okata mi ade susu susu sike mi ade nyeba Gama subana totro vava neva Togo Nigbaji.
Alebe Amesike Budji le 22 février 2021 na bova Togo ne négociation ne va ne fort Nyasingbia na tro ejidudua ne ejidula keye Togo vio dakona alebe ntifafa de kawowo na to gbogbo atu apele Togo vio me elabe aleke mi le no pongbela ele wo sigbebe fo Nyasingbia ele amasio le nti la masple yeto ko le akparola ele o blembe na yeba sudi to ba khozipia la leke la oya vo miao minyabe Togo ala o matema meo Togo sikecho dapao alo mango kakaba dore karaba dore sokole kakaba dore atakpa va dore palime va ide ngoche va ide table go va dore kaka elome to tievi va dore lomela Togo de kako nyenami eye egbela mi le mia no mele Togo amarecho noro amarecho sudo amarecho westo alo westo mi le mia no me mi de mia no go ha leke mi le mia no mala nene ma komi aga no mia no me ma atudua ela be me nyabe miao amesio dibe Togo na trola o ma chitere amesio le Togo akplom le manyo me fisio kebo amesio nye amevi le ko le Togo fe enu o zamla wo re chitretine apaka to awo oji egbe pe luka pe soja sio wanto o khode o ko si dari da Togo vio Togo du comme to mele yo wona mia du motor siare ele kope ade mo ele kaka eduade fa gogolo maka o gama sube oha na wo do do sikena wanye bena na ponufona wo kobe amato edua amato kaka ba dore capital city ame mi kata mi mobiliser mi anonio alebena mi achogbere kako be egbe yala enudo la tro ne nema komi atema we ne mi ape Togo ape totro elabe ne mi mo we no la amesio le te fama apasese tola wo mo dibo ajo gbere o mo dibo ajo o dibo anofimada ne amereba ila amere hana ga toba yi ne Nyansingbe popo mere de ko vo o mo le dua popom na mi o gbere dua dadi eye amesia mele to kula koma le dua me eye o cholo fo nyo na wo eye du me vio fa pa gatoa o potola ayadudu me le veve se seme amol kuku amol dolem o la mode niya prison nukunu toye ke ya me omo wonde ke sike jebo wa lo dare fima o mi ne kodo mia novi ple mia fe fofo niya Jean Jigbesiagbe molu Jean Jigbesiagbe ele gbedon ne tabe maune we bonne da silenti ple prisonnier pata ko nye politique peu prisonnier kata on est da silon le nyatefo mala na o le politique peu pas mot de prison alors le prison là on wonel ke ben yeba o gba be abroad va alors indépendance fankekala o da sile amegede o apaga to o konya politique wala o da sile o gaki po mi po Togo la indépendance ke mi khobidon indépendance jamani indépendance mi ayo eye vo o popo la fima yi choba sojo le défilé wo ple kemeo mi po bayi vodi kodi susure kemele amemo ko la fima le unta semde susure kemele aussi ba ogbobe vovo pa nkeke mi yenye indépendance vo me dasi le prisonnier de cas ntiore que mi pobe amemo odi o la tempo no bladi na meya mi pobe amemo odi wa tem tudua Togo vio
Togo dumeto que mi nyedi. Mi do la a descend. Mais quand il y a soja sur les soja mela, waha nous ti kono de tawu ne Togo viu kata abel sika mi ne blom ne gbebe mi a mobiliser mi a nono le kobo me aglo oji eduo me eye mi a no me ne ma be toto na va eye gbere ka ko mi kata mi a chite ye mi chite le Togo me dude pepe me elle a Togo viu va pas gato la ya dum EPT me to vi mo de ko ile ejijopon le Togo fe que sinon nous ayo ble akpaga to adadi ogle 90% dadi et 10% o que on la wo ko ile Togo fe nu na mo jinom no vi yo mi po le ke yo be yo twa gbacho e yo vodi ayi de conteneur cho yo vodi ayi de Togo mi po ko kagane o me di be Togo visio le gbedi go ha o ne gbova ho bena wanto wa de wa no ko le ke jo yo akpodua menye démocratie ma apase se fe du popolo menye démocratie yo menye vovo fe du popolo mo ametete anyi fe du popolo ta ejebe mio kata mia achite mele kuku demna parti politique me to kata a monsieur le parti politique ko veut état mi jagbagbabele toto na va na Togo mi a fait parti politique a ode mi da si parti politique fanya ne mi a wo de ka enye beleko e ko ke o daba le 22 février 2020 mi kata mi a trode e ko data me fanya unti e la bani o da ko de o mo po ego o ba dabu de mala ke ma temunyo a moment que la gano fimara ta mane gbolon abe de viene e me kuku dembe ne me gbolo ha me jamaro nu ha la one hwene ne ma ela be lolo nyatefela ye gbula lolo me nya alo ye na be amekiade e mo se kenyo be mi atolaji ta novio abe Togo vio ene abe Togo vio que mi kata mi nyene la e jebe mi anyo aso mi ma gbogbo